अरे अटेंड रखो, ऑनलाइन पे भी काम होता है। तुम्हें नहीं पता है तो इसमें तुम्हारा कसूर है मड़ा। कसम खुदा की। और ये जो लोग आते हैं हर जगह के ऊपर आते हैं तो डॉलर कमाओ। वो भी ये लोग खुद से जो है पाकिस्तान में जो है रुपया नहीं कमा सकता है और लोगों को बोलते हैं डॉलर कमाओ। लोगों को पास कोर्स बेचता है। उतना माँ बाप को अपना बच्चा का पढ़ाई का या कमाई का फिक्र नहीं है। ये जितना ऑनलाइन पे ये डॉलर कमाओ वाले लोगों ने जो है वो बच्चा लोग के लिए वीडियो बना बना के ऑनलाइन से ऐसा कमाएगा बच्चा लोग का फुल मार दिया। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀਬ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਮੈਂ ਸਵਾ ਕਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਗੈਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਬੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। मोड़ा हमारा साइकिल मोटर का चाबी दो हम जाएगा। हमको पता चल गया तुम हमको यहाँ पे बेइज्जत करने को बुलाया। अब तुम्हारा साथ अगला बात जो है वो जरगा में होगा मड़ा। हम जाएगा मड़ा। और ना ना मड़ा, तुम हमारा जान है यार, हमारा खान है, हमारा मुर्शद है, तुम ना जाना बस यार। वो पहले एक खान गया देखो, वो अभी तक नहीं आया, उसका तो जिरगा का तारीख भी नहीं आ रहा। ओ यारा तुमने हमारा दिल का बात कर दिया, मगर यकीन करो अभी इस बारे में बात करके हमारे लापता होने का बिल्कुल भी दिल नहीं है मड़ा। इतनी सी बात से डर गया मड़ा तुम? पठान बनो पठान, परेशान तो ना बनो यार। मड़ा तुम हमको पठान नहीं बनाओ, हम ऑलरेडी बड़ा परेशान है। तुम हमको ऑनलाइन अर्निंग का कोई सही से तरीका बताओ, तुम्हारा मेहरबानी है। मड़ा देखो, बड़ा सिंपल सा बात है। अगर तुमने गली मोहल्ले में या अपना मार्केट में कोई काम करना है तो कैसे काम शुरू करना? या तो तुम्हारे पास कोई चीज होगा तुम बेचेगा, या तुम्हारे पास कोई हुनर होगा तुम लोगों को काम करके देगा, उसका मुआवजा लेगा। ऐसे ही है। मगर ये तो सच्ची बात है। सेम इसी तरह मड़ा इंटरनेट के ऊपर भी तुम अपने लिए आमदन लेके आ सकता है, मगर दो ही काम है। एक, या तो तुम कोई प्रोडक्ट बेचेगा, दूसरा या तो तुम्हारे पास कोई हुनर है तुम वो हुनर बेचेगा। तो अब तुम्हारा पास अगर कोई हुनर नहीं है तो हुनर सीखने का आसान तरीका कार यह है कि बेशुमार किस्म का यूट्यूब चैनल बना हुआ है। गूगल भी फ्री में सर्टिफिकेशंस देता है मड़ा, तो तुम गूगल से जाके सर्टिफिकेशन कर सकता है। नहीं तो बेशुमार किस्म का यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिनके ऊपर हर किस्म के इंटरनेट के हुनर की वीडियोस मौजूद है, वहाँ से तुम देख के सीख सकते। सच बोलो मोड़ा, गुल कसम बिल्ला तुम सच बोलता है ड्रामेबाजी करते हुए हमारे साथ। अब दूसरा और पहला वाला बात जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि या तो तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए या हुनर होना चाहिए। अब तुम सोचेगा प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो प्रोडक्ट मड़ा देखो, तुम किधर रहता है? हम सवाद से आए मड़ा। सवात में। आप सवात का क्या मशहूर है? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट। अब यहाँ का जो तुम्हारा ड्राई फ्रूट है, अब ये ड्राई फ्रूट अगर तुम ऑनलाइन पे बेचेगा तो दुकान में तो वो लोग आता है जो तुम्हारे पास सवात में आया वो तुमसे खरीदे, मगर जो लोग ऑनलाइन पे वो तुम दुनिया के किसी भी कोने में उनको पहुंच सकता है। या खुदा है पका। जो तुम्हारा मार्केट का दुकान है ये 7-8 घंटे के लिए खुलता है, वहीं पे जो तुम्हारा इंटरनेट का दुकान है ये 24 घंटे खुला है। कस्टमर जब आएगा तुम्हारा चीजें देखेगा, उधर से ऊपर से पूरा का पूरा स्टॉक उधर जितना पड़ा हुआ है सारा फ्रेश रहता है। क्यों? तस्वीर खींच के लगाया है, वीडियो बना के लगाया है, तो स्टॉक खराब कैसे हो जाएगा? इधर वीडियो लगा है, इस वीडियो को कस्टमर देखेगा दुनिया में कहीं पे भी, इसको देख के तुमको एक मैसेज करेगा कि खान साहब ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा तफसील है, हमको ये चीज इतना 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 भेज दो। तो तुम कह रहे कि हमारा जो दुकान का माल है वो खराब भी नहीं होगा और हम उसको बेच भी देगा? सच बोलो मोड़ा। देखो कि तुम ऑनलाइन पे कमाना चाह रहा है तो देखो कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है जो तुम लगा सकते हो। अब तुम्हारा पास कोई भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको बेचने के लिए जगह चाहिए तुम्हें। हमारा जैसे बाजार है, ये मार्केट है ना पूरा है, इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी मार्केट है। गुल कसम बिल्ला। सबसे अच्छी मार्केट जहाँ पे तुम आज के दिन में भी अगर ऐड लगाओगे तो तुम्हारा सेल शुरू हो जाएगा, वो फेसबुक की है। मोला ये किधर तुम हमको फेसबुक में घुसा रहा है? ये इतना महंगा महंगा लोगों का काम है, ये हमारा बस का किधर है मोला? हम किधर इतना पैसा लेके आ सकता? ओ ना मड़ा, किधर महंगा काम, बहुत सस्ता काम है, बहुत सस्ता काम है। $1 मड़ा, $1 सिर्फ $1 पर डे का खर्चा कर सकता है अपने कारोबार के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर। बॉस मोड़ा, $1 पर डे
یہ تو کوئی بڑا رقم نہیں ہے مرا، یہ 300 روپیہ تو ہمارا ہاتھ کا میلا، اتنا تو ہمارا نسوار کا خرچہ ہو جاتا ہے ڈیلی کا۔ بس $1 لگاؤ، تم کو خود ہی پتہ چل جائے گا میرا کہ تمہیں کیا فائدہ آتا ہے کیا نقصان آتا ہے اس چیز کا۔ سیدھا سیدھا کام ہے، سارا تمہارا ہاتھ کا کام ہے۔ کیا بات ہے مرا، تم تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو تم صحیح بات بتایا ہم کو، یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فیس بک جس کے اوپر ہم سارا دن بیٹھا یہ ریلز میلز دیکھتا رہتا ہے، یہ اتنا کام کیسے رہا ہے مرا؟ امید کرتا ہوں تم کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ نہ مرا، تم تو بڑا کام کا بات بتایا ہم کو، جیسے تم بتائے ابھی یہ سیدھا سیدھا کام ہے، ہم اپنا دکان کو پکڑ کے چلا سکتا ہے، اس طرح بہت سارے لوگوں کے شہر میں ان کے لیے اسپیشل چیزیں ہوگا نا، جیسے ملتان کے اندر سونا لبا ہے وہ لوگ اپنا سونا لبا پی سکتے ہیں، اور گجرات کے اندر ایک برفی والا ہے وہ برفی بیچ سکتا ہے، اور ہمارا مری والوں کے لوگوں کے لیے یہ این کا بنا ہوا چیزیں ہینڈی کرافٹ ہے، اور وہ کیا جگہ کا نام ہے وہ جہاں پہ نمک بہت ہوتا ہے، وہ نمک کا کان والا لوگ جو ہے وہ اپنا نمک والا آئٹم سارا ایسا آن لائن پہ بیچ سکتا ہے۔ اور ہر مارمرا پاکستان میں تو ہر شہر کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہے، تو اگر ہم اپنے شہر کا خاص آن لائن پہ بیچے گا تو مرا اس کو تو آلریڈی بہت سارا لوگ خاص جان کے ہمارے شہر میں آتا ہے لینے کے لیے، تو اگر آن لائن پہ بیچے گا تو یہ تو بہت بڑا دکانداری ہو جائے گا، اور تو پھر تو ہم کو سیلمین بھی نہیں رکھنا پڑے گا بہت زیادہ مرا، یہ تو تم سیدھا سیدھا کام بتا رہے ہیں۔ او مرا یہ کام اچھا ہے، ہم کرے گا، یہ ہم سوچے گا کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے چاہیے۔ مزید بھی کچھ ایسی چیزیں جو تمہارے لیے اور آسانی پیدا کر سکتی ہیں، اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ دکھاؤں ایسا کہ جو تم خود کر سکو۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم دونوں مل کے ایک آن لائن کے کاروبار کے جس کے اندر تم 1-1.5 لاکھ 2 لاکھ کما سکے مہینے کا، وہ طریقہ کار پورا میں تم کو دکھائے گا کر کے۔ ہم توکل والا لوگ ہیں مرا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ ہمارا سارا معاملہ، ہم یہ رانا صاحب میاں صاحب نیازی صاحب کان صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا ہے مرا، ہمارا مرشد وہ ہے مرا۔ باقی اگلی ویڈیو کے اندر ملتا ہے انشاءاللہ، اور جیسا کہ سوپی بھائی نے بولا ہے ابھی کہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر پورا اس کا کہ یہ کیسا پورا یہ دکان مکان جیسے یہ ابھی ویڈیو میں پورا بولے جا رہا تھا کہ وہ کیسا لگتا ہے وہ پورا بتائے گا، تو آپ لوگ بھی تیار رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ کا کاپی پینسل پکڑ کے تھوڑا سا کام کو چھوڑ کے فری ہو جاؤ اور پورا تیار رہنا، ٹھیک ہے؟ چل اپنا کیا رکھنا، خدا دپا مان مرو، اللہ کے امان۔